हिना की शादी हुई तो जैसे ढेरों रंग उसकी ज़िंदगी में भर गए। उसका शौहर सलमान उससे बेहद मोहब्बत करता था। उसके ससुराल में उसके ससुर और उसकी दो छोटी नंदें थीं। हिना की सास हयात ना थीं, ससुर भी बहुत शफीक थे। नंदें भी भाभी भाभी करती उसके आगे पीछे फिरती। शादी के चंद दिन बाद ही हिना ने अपने ससुराल को बहुत अच्छे तरीके से संभाल लिया। घरेलू कामकाज में वो ताक थी और छोटे मोटे कामों में उसकी नंदें भी उसकी मदद करवा दिया करती थीं। घर का पुरसुकून माहौल और सलमान का प्यार उसकी ज़िंदगी की खुशियों की वजह थे। शादी के साल भर बाद अल्लाह ने हिना को बहुत प्यारे बेटे से नवाज दिया। उसकी ज़िंदगी मुकम्मिल हो गई। सलमान ने अपने बेटे का नाम उमेर रखा। उमेर से उसकी नंदें और ससुर भी बहुत प्यार करते थे। तभी एक दिन उसके ससुर को बुखार हुआ और अगले ही दिन उसके ससुर का इंतकाल हो गया। सलमान की बहनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। माँ के बाद वालिद के इंतकाल का सदमा उसकी नंदों को तोड़ गया था। ऐसे वक्त में सलमान ने बहनों के सर पर हाथ रखा और कहा कि वो खुद को अकेला न समझें। अब मैं तुम्हारा सिर्फ भाई ही नहीं, बाप भी हूँ। मगर हिना की नंदें शदीद अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो चुकी थीं और अपने बाप के इंतकाल के बाद उन्होंने हिना से लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया था। एक दो बार सलमान ने बहनों को प्यार से समझाना चाहा कि हिना उनकी भाभी है, वो उसकी इज्जत करें। मगर सलमान का ये जुमला सुनकर उसकी नंदें आपे से बाहर हो जातीं और रोना पीटना शुरू कर देतीं कि माँ पहले ही मर गई, बाप भी छोड़कर चला गया, अब हमारा भाई भी पराया हो गया। अपनी बहनों की आंखों में आंसू देखकर सलमान ने उन्हें कुछ भी कहना छोड़ दिया कि उसकी बहनें खुद को तन्हा ना समझें और हिना को प्यार से समझाया कि उसकी बहनें वालिद साहब के इंतकाल के बाद बहुत हसास हो गई हैं। हिना उसके प्यार की खातिर उसकी बहनों की ज़्यादतियाँ बर्दाश्त कर ले और हिना तो सलमान के प्यार की खातिर अपनी जान भी दे सकती थी। इसलिए सलमान की बहनों की ज़्यादतियाँ चुप करके सहती रही। हिना खाना पकाती तो उसकी नंदें कहती, तौबा तौबा भाभी, कितना बदमज़ा खाना पकाती हो तुम। इस खाने को खाने से बेहतर है कि बंदा जहर खा ले। हिना चुपचाप अपनी नंदों के जहर भरे जुमले सुनती रहती, मुंह से कुछ ना कहती कि मुंह से अगर जवाबन एक लफ्ज़ भी कह देती तो उसकी नंदें शोर शराबा कर देती और सलमान की घर वापसी पर उसके कान भी भरती। यूँ सलमान का सुकून भी गारत हो जाता और हिना अपने शौहर के सुकून की खातिर अपने ऊपर किया गया ज़हनी तशद्दुद बर्दाश्त करती रहती। यूं ही 2 साल मजीद बीत गए। हिना अपनी नंदों की खरी खोटी सुन सुनकर तंग आ चुकी थी। वो अब इस घर में सिर्फ और सिर्फ सलमान के प्यार की वजह से रह रही थी, वरना उसकी नंदों ने उसका जीना हराम कर रखा था। हिना का दिल चाहता कि वो ये घर छोड़ छाड़ कर भाग जाए, मगर वो एक मशरकी बीवी थी जिसे हर हाल में अपना घर बसाना था। इन्हीं परेशान दिनों में हिना के छोटे भाई की शादी के हंगामे जाग उठे। हिना को चंद महीनों के लिए इस घर की घुटनज़दा फिजा से दूर जाने का बहाना मिल गया और वो अपना और अपने बेटे का सामान समेट कर मैके चली गई। उसके मैके में उसके 2 भाई, एक भाभी और उसकी वालदा थीं। मैके में सब ने उसको प्यार से खुशामदीद कहा क्योंकि वो काफ़ी महीनों बाद मैके आई थी। हिना ने अपनी वालदा और भाभी के साथ मिलकर छोटे भाई की शादी की शॉपिंग करवाई और बहुत खुशी खुशी अपने छोटे भाई की शादी में शिरकत की। हिना के छोटे भाई की शादी में शिरकत करने सलमान भी आया। वलीमे के बाद सलमान ने हिना से कहा कि वो वापस अपने घर चले, मगर हिना ने सलमान से कहा कि वो कुछ दिन मज़ीद मैके में सुकून से रहना चाहती है। सलमान उसे खर्चे के लिए कुछ रकम देकर वापस चला जाता है। छोटे भाई की शादी के बाद भी जब हिना ससुराल वापस नहीं जाती तो उसकी बड़ी भाभी को कुछ शक हो जाता है कि शायद हिना ससुराल से लड़ झगड़ कर मैके आ गई है। हिना की भाभी सोचती है कि कहीं उसकी नंद उसके सर पर हमेशा के लिए सवार ना हो जाए।
یہی سوچ کر ہنا کی بھابھی کا رویہ ہنا سے اکھڑا اکھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ ہنا سے بیزار لہجے میں بات کرتی۔ ہنا کے بھائی بھی ہنا سے زیادہ بات نہ کرتے اور اپنے اپنے کمروں میں گھسے رہتے۔ ایک دن ہنا کا بیٹا عمیر نئی بھابھی کے کمرے میں جاتا ہے تو اس کی چھوٹی بھابھی عمیر کو تھپڑ مار کر کمرے سے بھگا دیتی ہے کہ وہ اس کے جہیز کی چیزوں کو خراب کر رہا ہے۔ ہنا کو چھوٹی بھابھی کی یہ بات بہت بری لگتی ہے اور وہ اپنی امی اور بڑی بھابھی سے کہتی ہے کہ دیکھیے چھوٹی بھابھی نے عمیر کو مارا ہے۔ ہنا کی بات سن کر بڑی بھابھی جھٹ سے کہتی ہیں کہ ہاں اس نے ٹھیک ہی کمرے سے عمیر کو بھگایا، عمیر بہت بدتمیز بچہ ہے۔ یہ کہہ کر بڑی بھابھی اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ وہ آنکھوں میں آنسو بھر کر اپنی ماں کی جانب دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ امی کیا آپ میرے ساتھ ہوئی اس زیادتی پر اپنی بہوؤں کو کچھ نہیں کہیں گی؟ اس کی والدہ کہتی ہیں کہ اب تمہارے والد اس دنیا میں نہیں ہیں کہ میں اپنے بیٹوں اور بہوؤں سے کچھ کہہ سکوں۔ میں اپنے بیٹوں کے سہارے ہی جی رہی ہوں، میں تمہاری خاطر بہوؤں سے نہیں لڑ سکتی۔ ہنا سمجھ جاتی ہے کہ اب اس کی میکے میں کوئی جگہ نہیں بچی۔ اگر میکے میں رہے گی بھی تو بھاوجوں کی جلی کٹی سن کر رہنا پڑے گا۔ اس کے بیٹے عمیر کو اپنی ممانیوں کے تھپڑ کھانے پڑیں گے اور ہنا اپنے ساتھ ہوئی زیادتیاں برداشت کر سکتی تھی مگر اپنے بیٹے کو ہرگز ظلم کا شکار نہ ہونے دیتی۔ سو ہنا نے سسرال واپس جانے کا فیصلہ کیا کہ اس کی نندیں جیسی بھی تھیں مگر عمیر سے بہت محبت کرتی تھی۔ آخر وہ ان کا اکلوتا بھتیجا تھا۔ پھر وہ گھر عمیر کے باپ کا تھا، وہاں سے اسے کوئی نہیں نکال سکتا تھا۔ سو ہنا نے اپنے بیٹے کی خاطر واپس سسرال جانے کا فیصلہ کیا اور سلمان کو فون کر دیا کہ وہ اسے لینے آ جائے۔ سلمان ہنا کی واپسی کا سن کر بہت خوش ہو گیا اور فوراً ہی ہنا کو لینے آ گیا۔ ہنا کی نندیں اپنے بھتیجے کو دیکھ کر خوش ہو گئیں کیونکہ وہ دونوں عمیر سے بہت محبت کرتی تھیں۔ ہنا نے اپنے بیٹے کی خاطر قربانی دینے کا جو فیصلہ کیا، وقت نے اس فیصلے کو درست ثابت کیا کیونکہ گزرتے وقت کے ساتھ دونوں نندیں بیاہ کر اپنے سسرال چلی گئیں۔ اب پورے گھر پر صرف ہنا کا راج تھا۔ وہ نندیں جو کل تک لڑتی جھگڑتی تھیں اب بہت مان سے میکے آتی تھیں۔ ہنا بھی پچھلی باتیں بھلا کر ان کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آتی۔ عمیر کے بعد اللہ نے اسے ایک بیٹے اور بیٹی سے نوازا۔ ہنا نے اپنے بچوں کو بہترین تعلیم دلوائی اور ان کی بہترین تربیت کی۔ آج اس کے تینوں بچے پڑھ لکھ کر خوشحال اور مطمئن زندگیاں بسر کر رہے ہیں۔ اس نے اپنا سکون داؤ پر لگا کر اپنے بچوں کی زندگی کی خوشیاں خرید لی تھیں اور اس کے کیے اس فیصلے نے اس کے بچوں کی شخصیت سنوار دی تھی۔ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔